पार्थ होउछन्ती बस्या। अच्छा आसीगला कौन दुग्ध आसला पार्थ बस्या सुधीर भोक्ता गीतामृतम दुग्धम सी कहला दो गधा दुग्धा मैंने कौन दुग्धा जी दुहिला वाला तो कहते दुग्धा ये बुझिला दो गधा दुग्धा गोपाल नंदन ता मुंड भितर गधा शब्द आसला केड़े सुंदर कथा से बुझुची कथा दो गधा कौन है गुरुजी वो दो गधा कौन है ना तुम एक तते जा बुझाऊँ तेणु गीता जिते शुणुंट पढ़ुंट आप केते बड़ ग्रंथ को आप पढ़ुं केते महान ग्रंथ तेणु जी देखुची आपको इमान गीता पाठ करते साधु सन्यासी आसतु से आग हतचकित हो जेकोसी साधु सन्यासी मुझे भारत वर्ष जेकोसी साधु सन्यासी आसतु से हतचकित हो जहाँ माँ मैंने गीता पाठ कर पाठ करने जप तदर्थम चिंतनम ता अर्थ टी जानतु ना आम सब दो गधा चला से दुग्धा गोपाल नंदन दुग्धा कला जी दुईला वाला दो गधा नहीं हाँ बर्तमान भागवतर आज विषय आम आलोचना करवा आप पचार कहना आज गुरुंकर अवमानना कले कि क्षति हुए जिते बेले देवसभा बसी इंद्र तो राजा देवराज इंद्र बसी सभा देवसभा बसुची देवसभा को कि सभा कह तार अन्य ना कौन हाँ सुधर्मा सभा सी देवसभा एमती व्यवस्था है जो बसिले सबुठ देखिपारे शुणिपारे परिष्कार भाव में देखिपारे शुणिपारे एवं जेते बसिले सेते से विस्तार लाभ कर समस्ते कि सामान भाव में देखिपे शुणिपारे व्यवस्था रही से देवसभा इंद्र जो बसी बड़ बड़ देवता मान सब सम्मान दौरान आउ अप्सरी मान नृत्य कर इंद्रंकर अहंकार आसी सम्मान दिया ना अहंकार प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा कह जाए प्रतिष्ठित जो मैंने ज्ञानी लोक से मैंने प्रतिष्ठा को ग्रहण करेंगे नहीं प्रतिष्ठा को सुकरी विष्ठा सदृश भावुवे कारण से बहुत विपद बुझला मु आगुरी तले बस मत बहुत भल लगुला ये बसला बेलू मत केमी गोटे लगे सत कथा कहूँ ये जो प्रतिष्ठा ये गोटे रही विपद गौरवम रौरवम ध्रुवम गौरव जो आसी जो सम्मान से रौरव नर्क रही रौरव नर्क से विपत्ति रही सब बेले आपको चिंता करा पड़ो तेणु जो इंद्रंकर अहंकार आसी जाइए से ही समय देखो अहंकार मन में आसला ठीक प्रवेश कर गुरु देवगुरु बृहस्पति हम बापा का नाम कौन मन रखते ना मन रखले ना अंगिरस तेणु ये शब्द आंगिरस बृहस्पति नाम हूँ आंगिरस बापा होती अंगिरस अंगिरस न बापा किए भृगु ब्रह्मांकर ना ब्रह्मांकर आप जो नव मुनि ना था सप्तर्षि क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि तापर भृगु आउ अथर्वा ये नौ मुनि मन रहा क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि तापर भृगु आउ अथर्वा अथर्व वेदटा मन पड़गला अथर्वा
ବୁଝିଲା? ହଁ ଆଙ୍ଗିରସ କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗିରସ କହିଲେ ନା ବାପା। ବୁଝିଲା? ହେଉଛନ୍ତି ଆଙ୍ଗିରସ। ଯେମିତି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଦାଶରଥୀ। କ'ଣ ଯେମିତି ବସୁଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ସେମିତି ଅଙ୍ଗିରସଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ପାଉଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଅପମାନ ପାଇଲେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଦେଖାଦେଲେ ନାହିଁ, ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୁରୁଜୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବୁଝିବା, ଯୋଉଠି ଗୁରୁ ନାହାନ୍ତି ସେଠି କି ବିପତ୍ତି ଆସିଗଲା। କାରଣ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇ ଦେଉଥିଲେ, ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ସେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେବତାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲେ। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେବପୁରୀ ଅଧିକାର କଲେ। କାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ଅସହାୟ ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଯାଇକରି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଭୁଲ ତ କରିଛ, ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି, ତୁମେ ଯାଇକରି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କର। ସେ କିଏ? ସେ କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ ଶୁଣିଥିଲେ? ସେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ହେଉଛି ଆଜିର ବିଷୟ ନା। ତାପରେ ଗୀତା ତ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପଢ଼ିନେ, ଆଜି ଗୀତା ମାନେ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଭାବରେ ବି କରୁ। ଆଜି ତ ସହଜ ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା, ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ସବୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ନହେଲେ ସବୁ ତ ଉଧା ହେଇଯିବା। ମନ ତ ରହିବନି। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ଅଖଣ୍ଡଂ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ വ്യാപ്തം യേന ചരാചരം തത്പദം ദർശിതം തേന തസ്മൈ ശ്രീ നമഃ। शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते गौरवकर्तमं पराशरात्मजवन्दे सुगतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविद्याये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिव्याङ्गुरो परहरि अभारलोचन शम्भो भगवान् वातारयम्। ओम श्री परमात्मने नमः। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सव मामकाः नरश्चैव किमकुर्वत संजय। ऊर्ध्वमूलमधःशाखं वसुस्ताम्रमेलयम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेदस्य वेदवित्। अधःश्रोत्रमप्रसुताशाखा पुनः प्रबुद्धा विषयप्रवाला। अधस्य मूला निरुसन्ततानि
सुगन्धानि वासयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसाय विषयानुपसेवते कुत्रान्तं स्थितं कापि पुञ्जानं वाग्घ्राणितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः जतन्तो योगिनः शय्यां पश्यन्त्यनुपस्थितं जतन्तो प्राज्ञात्मनो नयनं पश्यन्ति चेतसः जदादित्यगतं तेजो जगन्भासयते चिरं जगन्नामसि न जाग्रो ततेजो विधिमामहं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसः पुष्पाणि चौषधि सर्वा सोमभूतारसात्मकम् अहमस्यादभूतं प्राणिनामेहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पञ्चम्यन्नं चतुर्विधम् पुरुषो लोके क्षरस्याक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तुल्यं परमात्मेत्युत जो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्याय ईश्वरः तस्मात् यदा यदा ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजय वृत्ति नृपानीतिमति मम जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजय वृत्ति नृपानीतिमति मम जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र